أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oni koji svoj imetak troše noću i danu, tajno i javno, za njih će biti nagrada kod gospodara njihovog, nad njima neće biti straha, oni neće tugovati. U časnom Kuranu uzvišeni Allah je na mnogim mjestima skrenuo pažnju vjernika na financijske žrtvovanje. U ovom ajatu također smo čuli da je spomenuto vrlina vjernika, da vjernici noću i danu troše na Allahovom putu, a taj trošak oni čine tajno i javno. A kod Allaha su prihvaćene oba načini, odnosno tajni trošak i javni trošak. Jer je uzvišeni Allah na drugom mjestu je rekao da je namjera ovih vjernika da troše na Allahovom putu je zapravo zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Kako je rečeno: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Znači oni troše za isticanje zadovoljstva uzvišenog Allaha. I osim toga nikada ne troše. Zapravo svrha im je ugoditi Allahu, pa je znak istinskog vjernika da čini dobra djela. Treba bi trošiti na Allahovom putu sa svojim čistim bogatstvom, danu i noću, i biti nestrpljiv da čini dobra djela, nekad otvoreno, a nekad tajno. Ponekad se financijski žrtvuje otvoreno, ponekad tajno financijski žrtvuje. To su žrtvovanje prihvatljive kod svemogućeg Allaha, pod uvjetom da je svrha ti žrtvovanja je isticanje Božjeg zadovoljstva. Ako su žrtvovanje samo radi samopokazivanja, onda takve ne mogu biti prihvaćene u očima uzvišenog Allaha. Takve takozvane žrtvovanje se šamaraju po licima onih koji to čine. Dakle, to je duh koji vjernik treba postaviti pred sobom prilikom žrtvovanja. Sa tim istim duhom i Allahovom pomoću članovi džemata podnese novčane žrtvovanje. Ako nema ovog duha, onda naše žrtvovanje su beskorisne i bit će uzaludne.
ako se žrtvuje zato što neki drugi je više žrtvovao od mene, a ja moram da ga nadmašim, onda to će biti uzaludno. Ili neki drugi džemat ne bi nas nadmašio, i u tom slučaju šta će narod pričati o nama? Duh nadmetanja je zaista dobra stvar, ali misao na ono što će nam ljudi reći, to nije duh nadmetanja. Duh nadmetanja je da budemo priznati u očima uzvišenog Allaha od njih. Ako čovjek daje članarinu i oholom će pričati ljudima da je toliko dao, ili posebnom tonom će dati do znanja administraciji na neslaganje da ja sam taj koji toliko i toliko financijski žrtvuje, pa zato imam pravo da se pitam ili uživam posebnu ugodnost, ili ako neko misli da sam se ja tako financijski žrtvovao, pa sad ću biti posebno označen kod halife ili službenika džamata i ja ću biti pohvalen, onda su sve te stvari pogrešne, beskorisne i protiv duha žrtvovanja, čak mogu uzrokovati štetu. Allah dželle šanuhu kaže, ove su pogrešne stvari. Ako želite trošiti na mom putu, onda bi trebao biti samo jedan cilj, a to je moje zadovoljstvo. Naravno, Allah također podari čast onome ko uživa Allahovo zadovoljstvo, ali ta čast bi trebala da ga pojača u poniznosti i skromnosti. Njemu treba da bude sramota da ga ljudi hvale. Ako želi da ga halifa primijeti ili prepozna, to je samo da bi se molio za njega i bi se stvaralo čvrst odnos sa halifom. Prirodno je da ako smo dali bajat jednom čovjeku, onda očekujemo blagoslov dove tog čovjeka. Ako vjerujemo u hilafat, onda sa takvom željom nema ništa loše. Ali namjera ne bi trebala biti za pokazivanje, već bi namjera trebala biti da Allah bude zadovoljan sa mnom i za Bog ovih žrtvovanja neka se halifa moli za mene da se približim svemogućem Allahu i da on bude zadovoljan sa mnom. Zapravo dove vjernika jedan za druge bude razlog duhovnog napredovanja. Pa zato ovaj misao je pod Božjem učenjem. Allah dželle šanuhu kaže, kad trošite za Bog mog zadovoljstva, čisto radi mog zadovoljstva, onda obećavam da ću ukloniti vaš strah i uklonit ću vašu tugu i pružiti ću vam mir i ja ću se pobrinuti za vas, utješit ću vas, uzeti ću vas u naručje. Ovo je razmišljanje zajednice koja je Božjem milošću vjerovala imama ovoga doba, obećanog Mesija al-Islama, odnosno iskrenom slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema, da podnose novčane žrtvovanje radi Allahovu vjeru. A Allah ne ostavlja u financijsku žrtvovanju, a da ne urodi plodom. Troši se na Allahovom putu radi postizanja njegovog zadovoljstva, ali Allahova praksa je da ponekad odmah nagradi čovjeka u obliku imetka ili nečim drugom. I mi smo svjedoci takvih primjera u džamatu. Ne u desetinama, 20 ili stotinama, već u hiljadama. Ovo su primjeri. Čak rekao bi da postoje milioni primjera
koji svjedoče oni koji traže zadovoljstvo uzvišenog Allaha i prolaze i vide da se to odnosi na njih, tada njihova vjera se još ojača. Naravno, oni koji čine financijske žrtvovanje trebaju zapamtiti da njihove supruge i djeca također imaju prava na njih i vjernik je dužan da to ispuni. Grije je lišavanje prava supruge i djece i neispunjavanje njihovih potreba. Ali također treba imati na umu da trebamo biti skromni i moramo objasniti važnost i skromnosti svojoj porodici i obratiti pažnju na financijskom žrtvovanju. Onda djeca takvi ljudi sa Božjom milošću primaju Allahove blagodati od takvih načina da čovjek se začudi. Sad ću ispričati nekoliki slučajeva iz polja financijskog žrtvovanja koji su bili blagoslovljeni za Bog žrtvovanja i kako je Allah sve mogući motivirao da troše svoje bogatstvo na Allahovom putu, a zatim kako je sve mogući Bog blagoslovio. Iz toga je ponekad korisno reći da to nadahnuje druge, a neki ljudi pišu da su nas ti događaji utjecali i podstakli na financijske žrtvovanje, a zatim smo se također svjedočili kako Allah blagoslovi zbog tih žrtvovanja. Obećani Mesih alejhi selam na jednom mjestu kaže, časni Kur'an kaže, ne skrivajte svoja djela od ljudi, već neka svoja dobra djela radite u tajnosti kako vam odgovara, kada mislite da je za vas bolje tajno činiti, a neka djela činite javno. Dok vidite, dobro je pokazati se običnom narodu, tako da možete dobiti 2 nagrade i tako da vas slabi prate i čine oba dobra djela. Rekao je, ne samo preko riječima objasnite narodu, nego već i djelima, jer riječi ne utječu na svako mjesto, već na mnogim mjestima uzorima sjajan učinak. Dakle, ljudi ne traže da ja pričam o događajima koje ja pričam ili ću ispričati danas, već i pričam sam kako bi ovaj uzor mogao dobro utjecati na ljude. Čak neki pišu, ako baš ćete to ispričati, onda ne ispomenujete naše ime. U svakom slučaju, sada iznosim neke događaje, neka Allah uzvišeni učini ove priče dvostrukom nagradom za ljude sa kojima su se te priče desile. Jedna od nagrada je što su se žrtvovali na Allahovom putu, a druga je što su se zbog njihovih primjera i događaja drugi bili motivirani na financijsko žrtvovanje i shvatili važnost ovoga. Gospodin Samad, naš imam iz Albanije, piše o tome da je nakon bajata kako čovjek izrazio svoju želju da potroši svoje bogatstvo da bi stekao zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Gospodin Džafar Koči bio slušao moj govor iz engleske djelce u kojem sam pričao o Božjim blagodatima nad džematom i također sam spomenuo njega kako je on prihvatio džemat. Naš imam piše da do avgusta ovaj gospodin nije imao nikakvog prihoda. Jednog dana poslije džume namaza mene pitao da mu objasnim oko članarine i propisa kao što već drugi članovi plaćaju, pa mu ponovo bilo objasneno. Tada je rekao da je njegov stan unajmljen
istog mjeseca i da je primio kiriju. Od ovog prvog prihoda donio je puno više članarinu nego kako je po propisu. Zatim je rekao, neka prvo naplatim po propisu koji je odredio Hazreti obećani Masih alejhi selam, a ostatak novca neka se usmjeri za Tehrike Jadid i Vakfe Jadid. Imam kaže, rekao sam mu da je Allah dželle šanuhu u Kuranu obećao da će podariti puno više onome ko troši na njegovom putu, ali gospodin je rekao, nisam dao članarinu u ovoj namjeri, učinio sam to samo da bi dobio Allahovo zadovoljstvo. Članarinu sam dao jer to je naredba obećanog Masih alejhi selama da se žrtvujemo radi vjere, i također Islam kaže treba da se žrtvuje zbog vjere, a sada redovno plaća članarinu svakog mjeseca. Ovo razmišljanje odjednom se mijenja čak i kod ovi svjetovni ljudi. Imam iz Argentine, gospodin Sarvar, piše da se ljudi u Argentini suočavaju sa ozbiljnim ekonomskim poteškoćama zbog koronavirusa i opće inflacije. Ali i dalje je bilo rečeno članovima džemata da je jedan od najvažnijih stubova Islama je trošenje na Allahovom putu, a u Ahmadija džematu postoji jedan ogranak Tehrike Jadid koji omogućava da praktikujemo ovu božansku naredbu. Pa su se lokalni novi članovi radošću odazivali na financijskom žrtvovanju čak preko svojih mogućnosti. Među njima je bila jedna gospođa Fatima Vironika koja je položila izvanredno žrtvovanje. Ona je udovica i ima vrlo malo primanja. Kad su svi članovi bili kolektivno pozvani da je ostalo još nekoliko dana do kraja godine, ona je poslala poruku imamu rekavši da još ne može priuštiti, ali ona će pokušati u sljedeći nekoliko dana da štedi nešto novca. Pa je nekoliko dana kasnije dala 5000 argentinskih pezosa u skladu svoje mogućnosti. Ali sa obzirom na opće ekonomske stanje Argentine, ovo je bilo izvanredan iznos, piše naš imam. Kaže da sam joj rekao, zaista sam zahvalan za ovog vašeg duha. Na tome je ona rekla, nema potrebe da budete zahvalan, jer prihvatila sam Islam sa velikom zadovoljstvom i shvatila sam da to je jedna od njegovih naredba da se treba žrtvovati radi vjere. Čak meni je stid što zbog ovog zauzetog rasporeda ne mogu žrtvovati vrijeme radi vjere, kao što je odgovornost jednog Ahmadi muslimana. Ovo je revolucija koju je Allah stvorio među onima koji se pridružuju u džamatu obećanog Mesija alejhi selama sa potpunom vjernošću i sa namjerom kako će postići Božjeg zadovoljstva i šta treba učiniti za to i kako nastaviti rad obećanog Mesija alejhi selama. Indonezija je još jedno ostrvo na svijetu. Predsjednik džemat piše da je jedna gospođa iz grada Tangringa, gospođa Marsila, rekla je da je zbog korone njen suprug ostao bez posla. Pokrenuo je novi biznis, ali nije išlo kako treba. Zatim je počeo raditi online taksi i motor i u njemu su se nastavili isti problemi, sve dok situacija nije postala takva da su počeli razmišljati šta će jesti sutra. Kaže da smo željeli ispuniti obećanje Tehrike Jadida u Ramazanu, a moj suprug uvijek mi govorio za dovu da možemo ispuniti obećanje. Ona kaže imala san u Ramazanu, kao da neko je pita jeste li obećali nešto? Rekla sam da. Zatim mi je rekao ispunite to. Kad sam se probudila, bilo je vrijeme za noćni namaz. Nakon noćnog namaza u vrijeme sehura ispričala sam svoj san svojoj suprugi. Nakon nekoliko dana moj muž mi je donio veliki iznos novca i bio je jako sretan i rekao mi je da je što prije ispunim obećanje Tehrike Jadida. Kad moj muž bio otišao u banku
da sakupi zaradu od online taksi posla koji je iznosio 50.000 indonezijskih rupija. Otkrio je da na njegovom računu ima 20 puta više novca. Kaže, ne znam odakle novac, ali sigurna sam da nas je samo Božja podrška nagradila za naše namjere. Na taj način Allah uklanja brige i tuge. Predsjednik džemata Indonezije kaže, jedan Ahmedi, gospođu Nur iz sela Lampunga, ona svakodnevno prodaje stvari sa suprugom u prodavnici osnovne škole. Od toga nema neke velike zarade, ali imaju dovoljno za osnovne stvari za život i daju članarinu redovno. Ona sa velikom zadovoljstvom plaća članarinu svakog mjeseca. Ona kaže da je zbog korone škola bila zatvorena 2 mjeseca i tako nije imala nikakvog prihoda. Bila je pravo zabrinuta kako će platiti članarinu. Sjetila se da je ona i njezin sin imaju kasicu u kojoj su počeli prikupljati novac, pa su ga razbili i platili za Tahrike Jadid i Vakfe Jadid. Objasnila je djeci važnost financijskog žrtvovanja i iz njihovog novca platila članarinu. Prije Ramazana kaže da je u kući ostala samo jedna šaljica riže, što nije bilo dovoljno ni za 2 djece. Rekla je, napravila sam doručak za djecu. Djeca su doručkovala sa rižom i vodom. Djeca je pitala zašto ne jedu sa njima. Bilo je malo hrane i kao roditelji smo žrtvovali, pa nije nam preostalo ništa drugo nego da se nasmiješimo. Vrijeme je došlo popodne, tada su djeca bila gladna, bilo je malo riže, jedno je dijete moglo samo jesti i drugo je isto bilo gladno. Počela je plakati, tada za nas je ostalo samo da se dovimo. Obavljali smo namaz i puno smo se molili. Ubrzo nakon toga pomoć je stigla od uzvišenog Allaha i došao je neko kome je trebao radnik da radi na njegovom polju kukuruza, tako da je moj suprug dobio posao i naše potrebe su bile ispunjene. Hafiz Ataul Halim je naš imamu Mali piše da 70-godišnji Ahmedi Yatrata gore plaća redovne članarine svakog mjeseca i također je uključen u sistemu vasijat. Vozi se biciklom 7 km kako bi platio članarinu. Prije nekog vremena njegovu zemlju zapljenio je poglavar susjednog sela i što ga je jako uznemirilo. Također mi je ovdje napisao pismo za dovu i počeo redovno plaćati nešto višak članarina. Uzvišeni Allah udelio je milost. Isti sudija koji je ranije presudio protiv njega, presudio je u njegovu korist i njegova zemlja mu je bila vraćena. A ono što je bilo nikakve nade, jer je poglavar sela bio moćan čovjek i bio je utjecan i niko nije mogao zamisliti da će sudija presuditi protiv poglavara. On je ispričao ovu priču nije samo u lokalnoj džamiji, nego poslije džuma namaza u regionalnoj džamiji. Također prenio ljudima ovu priču o Božjem pomoću, pa i ostali ljudi su također bili impresirani. Na taj način uzvišeni Allah pretvara strah u mir. Predsjednik džamata iz Francuske piše da mu jedan prijatelj rekao da sam ove godine obećao u Tahrike Jadid dvostruko više nego prošle godine i napisao 1000 eura. Ali dogodilo se da je zbog zatvaranja prihodi su se smanjili i očigledno je bilo nemoguće da će se obećanje ispuniti. Uzeo sam neke kredite i morao sam ih vratiti, a obećanje od 1000 eura činilo mi se vrlo teškim. Nije bilo drugog načina osim dove. U srcu sam imao u vidu da kakva god bude plaća, ako treba gladovat ću, šta god da se desi, ali moram održati obećanje. Kaže, ove sedmice dobio sam bonus, tačno od 1000 eura od šefa, zbog rada tokom zatvaranja. Ovo je milost mog gospodara. Kaže, mislim da je ovo samo od Boga, jer ono što halifa kaže, ja sam samo to slijedio i obećao, pa sam to i dobio od Boga. Inače ne bi ni pomislio
da će mi moj šef dati toliko u ovom teškom vremenu, da će biti toliko više bonusa. Kada je riječ o zatvaranje, hoću da vam kažem da je od danas ovdje ponovo počne zatvaranje za 4 sedmice i zato trenutno pred mnom u džamiji nema nikoga osim muezina, jer su rekli mogu održati hudbu, ali osim muezina niko više ne smije biti tu. Iz Kanade mi je pisao jedan Sirijac Ahmedi i također me zamolio da ne otkrivam njegovo ime ako moram spomenuti njega. Kaže da je obećao da će zbog izgradnje novog centra u Islamabadu će rado platiti 5.000 kanadskih dolara u Tahrik Jadid. Kaže da je obećao prošle godine. Kaže da je tih dana moja plata bila 4.000 dolara mjesečno. Također bilo je i drugi dobrih uslova. Nekoliko mjeseci kasnije kupio sam novi automobil i promijenio posao. I počeo sam više zaraditi, ali i pored dobrog stanja nisam bio u mogućnosti da ispunim obećanje o 5.000, jer sam morao slati nešto novca svojoj porodici u Siriji i svakodnevno sam se molio da uzvišeni Allah mi podari mogućnost da mogu ispuniti obećanje. Kaže da je došlo do nesreće u januaru 2020. godine, mjesec dana nije mogao raditi, zatim je morao uzeti kredit za svoje mjesečne troškove, a onda se zbog korone financijska situacija dodatno pogoršavala i dogodila se blokada. Čak i u mjesecima februaru i martu bili su prisiljeni da jedu najjeftiniju hranu. Bio je to veliki napor da bi uspjeli ispuniti obećanje prije kraja godine. Molili smo se da ne do krajem godina, nego već u Ramazanu možemo platiti u cijelosti, ali nama je to izgledalo kao san. Rekao je, tada sam napustio posao taksista i počeo dostavljati hranu. Božjom milošću situacija se počela popravljati, tada smo se opet obavezali i obećali ispuniti obećanje prije kraja Ramazana kako bi bili u dovama halife. Kaže da je povećao radno vrijeme i počeo raditi 11 do 12 sati dnevno. Nakon toga prihodi su počeli dolaziti iz takvih mjesta da nismo imali pojma, a moj mjesečni prihod bio je blizu 9.000 dolara, pa smo Allahovom milošću ispunili obećanje čak prije 10 dana Ramazana. Također piše da sam siguran da je moje obećanje bilo trostruko više od toga. Svoje obećanje bi ispunio prije kraja godine i dodatno pomaže siromašnoj rodbini u Siriji. Predsjednik džamata iz Seraluna piše u jednom imamu, gospodin Osmanu iz Freetowna, on je rekao, kao već svake godine mi platimo u Tahrik Jadid, ali taj iznos je jako skroman. Trenutno nemam posao, samo imamo jednu malu trgovinu koju vodimo sa suprugom, od toga nema posebnog prihoda, pa teško živimo. Slušajući najavu isplate Tahrik Jadida, moja supruga mi je rekla da ćemo napraviti kasu i svakodnevno u njoj stavljati nešto novca. Sve što se prikupi do kraja oktobra platit ćemo Tahrik Jadid. Ranijih godina nikada nismo platili više od 20.000 leona, ali ove godine kaže da smo Allahovom milošću na ovaj način platili više od 200.000 leona. Moja druga dva brata su se također koristila ovom metodom i također su platili 130.000 leona. Kaže da je moja supruga posebno sretna jer nam je uzvišeni Allah ove godine omogućio dobre financijske žrtvovanje, a time je
i kvalitet našeg žrtvovanja poboljšan, a milošću uzvišenog Allaha i prihod je povećan, a sada ćemo nastaviti metodu koju me je naučio uzvišeni Allah. Maršalova ostrva, još jedno udaljeno područje izvan Amerike. Imam gospodin Sajid Iqbal piše o Nasir Kujuši Akanu. Tokom godine, kada su članovi džemata prijavili obećanje u Tehrik Jadid, gospodin Koši je počeo da govori da nemam posao niti kuću, čak se hranim iz džematske kuhinje. Pa smo mu dali mjesto boravka za neko vrijeme u džamiji i u isto vrijeme mu rekli da čak iako se radi o maloj količini novca, trebate nešto napisati i molite se da vam Bog pomogne. Napisao je obećanje od $2. Nekoliko mjeseci kasnije on je posjetio džamiju i platio $50 u Tehrik Jadid. Rekao je da uzvišeni Allah prihvatio moje molitve, međutim dobio sam posao i stan, sad sam nosim svoje troškove. Pa vidite kako uzvišeni Allah pomaže i ojača naš iman, čak i naši imami ponekad iznenade. Predsjednik Džemat Gambija piše da je organizirao sastanak o Tehrik Jadidu u gradu Basi. Okrenuo je pažnju o izmirenju obećanja. Gospodin Musa je također bio prisutan u tom programu. Nije imao šta da plati, postao je vrlo nemiran. Ustao je u noćnom namazu i plakao pred Bogom moljeći njegovu milost, da bi mogao biti među onima koji troše na Allahovom putu. Allah je prihvatio njegovu srdačnu želju. Prošlo je nekoliko dana, pa mu je rečeno iz firme sa kim bio radio po ugovoru da oni planiraju dvodnevni program u Baseu u kojem će sudjelovati, a za uzvrat će dobiti $4.000. Postao je vrlo sretan i nakon pristupanja dvodnevnom programu povećao obećanje na $2.000. Zbog članarine uzvišeni Allah mu je stvorio više izvora prihoda. Također nastavlja da podstiče Ahmedima važnost Tehrik Jadida i financijskog žrtvovanja. Gospodin Talha Ali, predsjednik i imam džemata Filipina, kaže da je jedan od najstarijih džemata u Filipini je Seminola. Većina od njih su prosvjetni radnici. Predsjednik tog džemata prikupio više od očekivanog budžeta, zatim mi je kontaktirao i rekao je da bi se trojicu učitelja trebalo posebno se sjećati u dobama, jer im nije plaćeno od marta, ali sva trojica su učestvovala u Tehrik Jadid. A sada pogledajte kako ljudi koji sjede u udaljenim područjima također se žrtvuju da bi stekli Allahovo zadovoljstvo. Gospodin Šamsuddin, imam iz Kababira, piše da je Al-Halil je novi džemat u Palestini. Ovdje članovi džemata teško žive, ali svi su učestvovali u Tehrik Jadid. Gospodin Ibrahim je jedan od novih članova iz tog mjesta. Čim je dao bajat, nastavio je sudjelovati u financijskom žrtvovanju. Ovaj put je uplatio dobar iznos za Tehrik Jadid. Ovaj prijatelj kaže da je moj prijatelj bio dužnik koji nije vraćao dug zbog neke prisile. Dugo sam čekao. Sad kad sam odgovoran za Tehrik Jadid i dodatno sam imao neke novčane teškoće i naravno nisam imao nadu da ću primiti novac. Ali tokom susreta sa predsjednikom džamata platio sam za Tehrik Jadid. Nakon što je razumio moje stanje, predsjednik džamata je rekao da će vas Allah sada blagosloviti, jer već ste uplatili Tehrik Jadid radi Allaha. Tako mi je nekoliko sati nakon što je predsjednik otišao, moj dužnik vratio novac i sve moje brige su nestale. Jedan član iz Njemačke koji je posjetio ured Tehrik Jadida i rekao da je njegov predmet azila i je kod jednog sudije koji mu nije odobrio azil. Međutim, on je slušao takve dirljive priče o Tehrik Jadidu i odlučio da će i on platiti $1000 u Tehrik Jadid. Ono što je Allah učinio, to jeste da je njegov predmet prešao kod drugog sudije i Allahovom milošću azil mu bilo prihvaćen. Taj čovjek kaže, sad sam došao da ispunim svoje obećanje.
sve mogućem Allahu, znači potreban iznos, bio platio. Sekretar Tahrik Jadid Velike Britanije je rekao da jedan član iz Burton džamata nije imao posao. Dan prije nego što je platio za Tahrik Jadid, dobio je pristojan posao. Također jedan član imao financijski problem, ali ipak platio je za Tahrik Jadid. Nakon toga kasnije primio je pismo poreznog odjela Hamarasa A, u kojem se navodi da jeste prošle godine pretplatili, pa je taj iznos mu bilo vraćen, koji je bio mnogo više od njegovog donacije. Jedan član koji je radio kao profesionalac na svom radnom mjestu imao je problem na poslu. Nekomu se nepotrebno žalio na posao. Ovaj član je platio za Tahrik Jadid. Osoba koja se žalila dobila je otkaz. Naprotiv, podnositeljica pritužbe je dobila otkaz. Automobil jednog prijatelja pao je u jarak. Mislio je ako auto izađe iz ovoga bez ikakvog štete, onda će platiti više donacija u Tahrik Jadid. Tako je automobil izašao bez ikakve štete, pa je uplaćivao prema sedmičnim prihodima. Jedan dječak je platio svoj 6-mjesečni džeparac u Tahrik Jadid. Znači djeca također pokušavaju napredovati u financijskom žrtvovanju. Jedan mladić je uštedio novac za odmor, ali platio je sav taj novac u Tahrik Jadid. Predsjednik džamata iz Barkinga kaže da ovaj put obećanje Tahrik Jadida mora biti ispunjen. Ako treba, platit ćemo dodatno iz svoga džepa. Pa i tako je on uradio, odnosno neprikupljen novac platio je od sebe. Nakon toga iz firme su ga obavijestili da će ove godine dobiti 70% više bonusa nego prošle godine, i što je mnogo više od iznosa koji je uplatio u dodatnoj donaciji. Linar Abdulrahman iz Kazakistana kaže: redovno platim opću članarinu i za Jalsu Salanu, Tahrik Jadid, Vakfe Jadid. Postoje različiti ljudi, različiti nacionalnosti. Ovo je blagoslov članarine. Da mi je supruga završila medicinski fakultet i dobila državni posao. Također država nam dala stambene kredite, djeca se školuju i sada je financijska situacija mnogo bolja nego prije. Imam 2 automobila i sada planiram napraviti svoju kuću. Sve je ovo rezultat članarine, milost uzvišenog Allaha. Prije smo živjeli u unajmljenom stanu sa novčanim teškoćama, ali i dalje smo nastavili davati članarinu, uslijed čega nam je uzvišeni Allah podario neizmjerene blagoslove. Muhammad Hasan, imam iz Gvijenije Bosu, piše: Muhammad Ibrahim, član džamata, kaže da je prošle godine kada je halifa najavio novu godinu za Tahrik Jadid, obećanje je napisao nakon što je čuo najavu i odlučio sam da nastavit ću plaćati svaki mjesec. Tako se i dalje događalo, ali u danima epidemije korone prihod je prestao. Kaže da je u to vrijeme bilo problema, pa tako se je približavao rok Tahrik Jadida. Bio sam jako zabrinut i nastavio se moliti. Jednog jutra primio sam telefonski poziv od jednog gospodina koji me pitao možete li graditi građevinske blokove. Odmah sam postao pristalica, pa sam dobio posao sjedeći kod kuće i zbog toga je uzvišeni Allah stvorio razlog da ispuni svoje obećanje, a financijska kriza uzrokovana zaključavanjem je nestala. Ibrahim Saheb kaže da su svi ovi blagoslovi zbog poslušnosti halife. Predsjednik džamata iz Tanzanije piše da imam iz Rajbara piše da je gospođa Hamna Bibi i starija Ahmedi žena bila na čelu plaćanja članarine svake godine uprkos ograničenim prihodima, i ove godine kada je zatraženo financijsko žrtvovanje Ramazana pokušala je svim silama ispuniti obećanje iz tog mjeseca, ali zbog financijskih poteškoća nije mogla to uraditi. Rekla je da je bila jako tužna, zato kaže da sam se probudila usred noći i plakajući počela se moliti svojemu gospodaru: Bože moj, ovo je vrijeme da se odazivamo na poziv halife, ja sam lišena toga. Tako je tog jutra primila telefonski poziv jednog rođaka sa kim ranije se nije moglo kontaktirati. Taj rođak joj je poslao nešto novac na poklon od kojeg je uplatila članarinu, a sama kaže da je zbog moje članarine moj Bog uvijek me gleda sa ljubavlju i nikada me ne ostavlja na samo. Iz Kadijanja Vakilul Mal Saheb piše da jedan član našeg džamata iz Karulaj
Kerala plaća 500.000 rupija u Tahrike Jadid. Izdvojio je nešto novca za kupovinu namještaja za svoju firmu. Iako ne bi odmah platio za namještaja, onda bi morao zaustaviti rad u firmi, ali u isto vrijeme trebao platiti u Tahrike Jadid. Sa obzirom na važnost financijskog žrtvovanja, sredstvo za namještaj usmjerio za članarine. Kao rezultat ove iskrenosti, uzvišeni Allah udelio je takvu blagodat za njega. Za kratko vrijeme neko na njegov račun položio više novca od iznosa položenog u donaciji i kupio je robu koja trebala biti dostavljena firmi. Nakon toga dobio je projekat vrijedan nekoliko miliona rupija, a uz obećanje je ponudio je ogromnu količinu od 1.200.000 rupija za Tahrike Jadid. Blagajnik, odnosno inspektor Abdul Wajid iz Indije piše da je održan sastanak u Kočinu u Kerali povodom Tahrike Jadida, a na kojem su objasnili ciljevi i zadaci Tahrike Jadida. Ljudi su bili pozvani da što više učestvuju i se uključe u ovom programu. Nakon završetak sastanka otišli smo do predsjednikove kuće, a predsjednikova čerka koja ima 8 godina donijela je svoju kasicu i rekla koliko god iznos bio je u njemu, uzmite za Tahrike Jadid. Ukupnog iznosa je bilo 864 rupija. Njezin otac rekao da je njegova kćerka dugo prikupljala novac sa namjerom da donira u Tahrike Jadidu. Kad god bi se vratio iz radnje, ocu je rekao da će iz mog džepa uzeti sve novčiće koje će imati i uzeti ih od mene i staviti u svojoj kasici, pa tako mjesecima prikupljen novac platila za članarinu. Ovo je spoznaja o financijskom žrtvovanju koji je uzvišeni Allah stvorio čak i kod Ahmadi djeca. Kako se brinu za žrtvovanja nakon bajata? Gospodin Samad iz Albanije piše da je Dalib Džirđi, stanovnik jednog sela u Albaniji, mještanin Ahmadi, jednog dana sreo je sa njim poslije džume. Čovjek živi od skromne penzije, ali redovno plaća članarinu. Nema ni svoj automobil, a petkom dolazi javnom prevozom, a dugo nije došao na džumu zbog nedavne epidemije. Uglavnom nakon džuma namaza rekao je da mu je na srcu teret i što toliko mjesec nije plaćao članarine, a sa sobom je donio članarinu od 8 mjeseci, a osim općih članarina dao je za Tahrike Jadid i za Vakf Jadid. Postoji još mnogo primjera poput ovog, kao što je napisao imam iz Tanzanije, gospodin Husein. Gospodin Saleh Matunga je iskreni Ahmadi. Uvijek sa zadovoljstvom učestvuje u financijskom žrtvovanju. Prije nekog vremena razbolio se i nije imao novca za liječenje. Na kraju mjeseca, kad je dobio novac od penzije, prvo je ispunio obećanje u Tahrike Jadid. Pokušao sam mu objasniti da se prvo liječi ovim novcem, onda tek ispuni svoje obećanje. Ali on je rekao, Bog je taj koji nas liječi, pa zato ću prvo ispuniti svoje obećanje svome gospodaru i onda ću se liječiti. To su čudni standardi žrtvovanja. Nevjerovatno je i kako je uzvišeni Allah u udaljenim područjama podario svijest kod novi ljudi koji su se pridružili džamatu i obećanog Mesija Islama i stvorio među njima revoluciju. Predsjednik džamata iz Gambije piše da je tokom jednog programa u tom području organizirali program na temi zahtjevi Tahrike Jadida. Iskrenuta je pažnja na posvećanje skromnog života, usvajanje jednostavnog života i ne sramiti se najniži dijela. Nakon programa gospodin Ibrahim rekao je da donira 1000 dalasa Tahrike Jadidu, a također je rekao da će svog jednog sina će dati za vakfe zindagi, odnosno kao vakif da bude imam. Trenutno njegov sin je u srednjoj školi i namjerava da bude murabbi ako Bog da. Dakle, gospodin Adam, generalni sekretar, piše iz Gane, iz Akra regiona, da mi je regionalni predsjednik dao 50 ganski sedi kao kiriju. Taj novac sam platio u Tahrike Jadidu. Sutradan sam otišao sa svojim šefom poslom za povratak
Šef mi je pitao kako ću se vratiti. Rekao sam da ću uzeti taksi. Šef mi je pitao za telefon i rekao da provjerim telefon. Kad sam provjerio, vidio sam da mi je uplatio 1000 sedi preko mobitela. Dao sam 50 sedija i dobio 1000. Dakle, ovo je samo nekoliko od mnogih događaja koje sam spomenuo. Neka Allah neizmjerno blagoslovi imanje i život ovi ljudi. Dopustite mi sada da dam kratki opis ukupnog žrtvovanja kao što bude navedeno uz najavu nove godine Tarike Jadida. Sa Božjem milošću 86. godina Tarike Jadida završila se 31. oktobra i započela je 87. godina. Sa Božjom pomoću džemat je položio žrtvovanje u vrijednosti 14,5 miliona funti u Tarike Jadid. Zapravo 882.000 funti više nego u prošloj godini. Njemačka je na prvom mjestu na svijetu ove godine. Pakistanska ekonomska i politička situacija se sve gora i gora. Pakistanski džemat ne toliko u poređenju sa drugim državama, već općenito u pogledu njihove zemlje. Oni su napravili veliki napredak u svojoj lokalnoj valuti i položili ogromno žrtvovanje. Neka uzvišeni Allah podari mir u svim zemljama u kojima su ekonomski i politički uslovi loši, kako bi oni bili osposobljeni za više žrtvovanja. Međutim, ukupna situacija je da prvi broj pripada Njemačkoj, zatim Velikoj Britaniji, pa Amerika. Među stranim zemljama Pakistan isto među njima, Amerika broj 3, zatim Kanada, zatim jedna država sa Bliskog istoka, pa Indija, pa Australija, zatim Indonezija, zatim Gana, pa još jedna država Bliskog istoka. I Gana se sada nadmašujući krug Afrike pridružila u trci nadmetanja sa ostatkom svijeta i sa Amerikom, Europom i drugim zemaljama. Slično tome, u pogledu plaćanja po glavi stanovnika, Švicarska je na prvom mjestu, sljedeće je Amerika, a zatim Singapur. To su 3 džamati, ostali detalje će biti kasnije. U afričkim zemaljama postoje istaknute džamate u pogledu ukupnog primanja. Prvo je Gana, onda Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Gambija, Sierra Leone. Džemat Sierra Leone je ogroman i stari džemat. Ovdje bi njihov predsjednik i službenici trebali pokušati probuditi svijest kod članovima džamata, jer članovi su spremni na financijskom žrtvovanju, oni bi trebali razmisliti o tome. Zatim je tu Benin i u Beninu se Božjom milošću ulažu veliki napori. Izuzetno su porasle isplate po glavi stanovnika u Nigeru i u Beninu. U Beninu se povećalo 6 puta iz aspekta domaćeg valuta i u Nigeru 8%. Iako je za zbog okolnosti broj učesnika bilo malo, ali ukupan iznos je već ili isto kao i u prošloj godini. Ukupan broj učesnika je 1,6 miliona i 800, a vrijedno je spomenuti da je broj afričkih zemalja koji se povećao veći nego prošle godine. To je Gana, zatim Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambija, Kongo, Kinshasa, Tanzanija, Liberija, Kenija, Centralna Afrika, Sao Tome, Kongo, Brazil i Zimbabwe.
Među velikim džematima se uključuju Bangladeš, Njemačka, Kanada, Indija, Australija i Velika Britanija. Božje milošću ukupan broj prvog kruga je 5927 osoba. Od njih 33 živi i sami plaćaju svoj dio. 3119 računa od prvog kruga je aktiviran preko potomstva ti ljudi, a ostali 2775 računi u funkciji preko iskrenih članova džamata. Prvi 10 njemački džamata su, pošto je Njemačka na prvom mjestu na svijetu, zato ću prvo predstaviti njihove podatke. Mehdijabad na prvom mjestu među 10 najboljih džamata u Njemačkoj, a slijede ga Rođed Denmark, Neuze, Nida, Cologne, Penburg, Ozenburg, Florsheim, Kiel, Frenheim i lokalni Emirati Hamburg, Dossenburg, Frankfurt, Großgrau, Wiesbaden, Morfield, Mannheim, Redstedt, Rüsselsheim, Darmstadt. Zatim je Velika Britanija na drugom mjestu. Njihovo stanje je ovako. Regija Baitul Futuh broj 1, pa regija Masjid Fazl, regija Islamabad, zatim regija Midlands i regija Baitul Ihsan. Velika Britanija ima 10 najvećih džamata u pogledu ukupnih plaćanja: Aldershot, Islamabad, Masjid Fazl, Worcester Park, Birmingham South, Gillingham, Putney, South Cheam, Birmingham West i Cheam. I što se tiče ukupnog plaćanja, Velika Britanija ima 5 manjih džamata: Span Valley, Chatley, Swansea, Sjeverni Wales i Sjeverni Hampton. Dobro, u smislu ukupnog plaćanja, nakon što je došlo do Amerike, mislim da ću prvo popisati Pakistan. Poređenje džamata u Pakistanu je da je Lahor na prvom mjestu, Rabwa na drugom i Karachi na trećem mjestu. Na nivou kantona, 10 najboljih kantona su Islamabad, zatim Sialkot, pa Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur Khas, Faisalabad, Toba Tek Singh, Umerkot, Chakwal i Kotli. Chakwal bi trebao biti odvojen, Kotli bi trebao biti odvojen. Ne znam zašto su to pisali zajedno, možda su oboje u istom položaju. Pakistanski gradski džamati koji su podnijeli najviše žrtvovanja u smislu prikupljanja su Imarat Defense Lahore, Imarat City Rawalpindi, Imarat Brick Road Karachi, Imarat Mughlapura Lahore, Imarat Township Lahore, Imarat Azizabad Karachi, Imarat Gulshan Iqbal Karachi, Peshawar Quetta, Imarat Delhi Gate Lahore. I što se tiče džemata iz Amerike, Maryland je na prvom mjestu, a slijede ga Los Angeles, Silicijska dolina i centralna Virginija, Seattle, Oxford, Detroit, Chicago, Južna Virginija, Houston, Atlanta i Boston. I što se tiče ukupnog prikupljenja, Vaughan je jedan od lokalnih emirata Kanade, zatim Peace Village, pa Calgary, pa Vancouver, pa Toronto West, pa Mississauga, pa Birmingham East, pa Saskatoon, pa Toronto. U manje kanadski džamate spadaju Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton West i Regina i Hamilton East. U pogledu žrtvovanja, prvi 10 džamata u Indiji su Coimbatore broj 1, Kadian, pa Pathapuram, Hyderabad, Kannano Town, Kolkata, Calicut, Bangalore, Mathatam. Među prvi 10 provincije Kerala je broj 1 Tamil Nadu, Karnatak, Jammu Kashmir,
Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi i Maharashtra. Najbolji 10 australijskih džamata su Melbourne, Longbourn, Castle Hill, Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Asete, Canberra, Adelaide West, Mount Wright, Parramatta. Ovo su poređenja svih džamata, neka i Allah blagoslovi sa imetkom i životom i prihvati njihove žrtvovanje. Nakon toga želio bi sa time najavljam početak nove godine Tarike Četida, kao što rekao, početak 87. godine, inšallah počela je od 1. novembra. Sada bi također skrenio vašu pažnju na činjenicu da je danas potrebno puno više dove. Obratite pažnju na dove. Molimo se za sebe i za džemat. Sad i za muslimane također trebaju dove. Danas čelnici nekih zemalja u nemuslimanskom svijetu imaju veliku količinu mržnje i nezadovoljstva prema muslimanima. A očito lideri koji su u ovom demokratskom dobu pokušavaju dati svoje izjave i politike u skladu sa njihovim željama, smatrajući ljude Bogom. Ili i sami ponekad zavaraju i pokušavaju dovesti do toga da nema Boga. A vi ste svi. Čak i tamo gdje ne govore otvoreno, u njihovim srcama postoji mržnja i rezerva prema islamu. Ti ljudi i veliki dio naroda također su protiv muslimana zbog nedostatka odgovarajućeg znanja o islamu. Međutim, uz dove moramo pokušati reći svijetu šta je stvarnost islama. U posljednjih nekoliko dana, ako je došlo do otvorene izjave zapadnog lidera, onda inače to neprestano dolaze. Nekako zamotavaju rečenice, daju neke političke izjave ili na takav zaobilezan način. Ali ako postoji otvorena izjava jednog lidera, to je bio predsjednik Francuske. Islam je nazvao religijom krize. Žrtva krize je zapravo njihova vlastita religija. Ako postoji, prije svega oni ni ne vjeruju ni u jednu religiju, zaboravili su kršćanstvo. Oni su u krizi. Islam je živa religija sa Božjom pomoću, religija napredovanja, a svemogući Bog je preuzeo odgovornost da je štiti. U svako doba, čak i sad, preko obećanog Mesija Islama se širi na sve strane svijeta. Činjenica je da su anti-islamske snage ili ljudi ti koji povlače takve poteze i izjavljuju jer znaju da među muslimanima nema jedinstva. Ovdje zaista ću spomenuti premijera Kanade, koga ću hvaliti jer dao je dobru izjavu na izjavi predsjednika Francuske da je sve ovo pogrešno i da se to ne bi trebalo dogoditi i da treba voditi račun o međusobnim osjećajima, vjerskim osjećajima i vjerskim vođama. Volio bi da lideri i ostatak svijeta pažljivo prate razmišljanja izjave kanadskog premijera i slijede kako bi uspostavili svjetski mir. Međutim, premijer Kanade zaslužio pohvalu u tom pogledu i mi bismo se također trebali moliti za njega, neka mu Bog otvori srce. Međutim, jasno je da među muslimanima ne postoji jedinstvo. Zbog čega se ovo događa? Svaka muslimanska zemlja je protiv druge muslimanske države. Grupacija je pokazala vanjskom svijetu da među muslimanima postoji razdor. Ako svijet saznaje da su muslimani su ujedinjeni, vjeruju u jednog Boga, jednog poslanika i znaju žrtvovati za to,
onda nemuslimanski svijet nikad ne bi čak pomislili za tako nešto. Niti ni novine ne bi se osudile objaviti skicu o poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. Skice koje su bile objavljene prije nekoliko godina kako u Danskoj tako i u Francuskoj stvarale su privremenu pometnju i bojkotirale njihove proizvodnje, najavljujući da ih neće kupiti, a zatim su mirno zasjedili. Nakon nekoliko mjeseci se pojavila samo šutnja. Već tada je džemat konkretno reagirao i predstavio im prekrasnu biografiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Taj potez je bio podržan i pohvalen sa strane običnog i obrazovanog naroda i sviđalo im se. Isti posao i danas mi radimo i kažemo da nije ispravno pripisivati nečija nedjelja islamu i toga nazivati islamom. Nije posao predsjednika bilo koje zemlje da nedjela nekog čovjeka naziva učenjem islama i krizom za muslimane. A zatim dalje rasplamsava njegov narod da imamo ovu borbu protiv njih i da ćemo je nastaviti. Oni su ti koji su poticali ovu osobu na loše. Već sam ranije rekao da nijedan časni musliman ne može da podnesi pravljenje ovih skica ili vrijeđanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bilo kojoj boji i da ovi postupci mogu zaista izazivati osjećaj nekih muslimana. Zatim ako neko uzme zakon u svoje ruke, onda ovi nemuslimani, vlada ili takozvane slobode koja se naziva slobodom izražavanja govora su odgovorni za to. Međutim, nemuslimanski svijet je taj koji raspiruje njihove emocije. Čak i kada prvi put pokrenu ovo pitanje, u nizu hudbi ja sam objasnio pravi odgovor kako bismo trebali reagirati i što bismo trebali pokazati i kako. Kao što sam rekao, imao dobar učinak na ljude. Dogodilo se i dalje nastavljamo ovaj proces. Tada je nizozemski političar dao izjavu. U to vrijeme sam održao hudbu u Holandiji i upozorio ga na kaznu uzvišenog Allaha, a zbog toga je zatražio i od holandske vlade kao da sam ga prijetio smrću i protiv mene je rekao holandskoj vladi da mu treba zabraniti dolazak ovdje i progoniti ga. U svakom slučaju trebamo ostati u skladu sa zakonom i odgovaramo na svaku akciju koja se poduzme protiv islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellema i nastavit ćemo da odgovaramo. Naš postupak ostavlja dobar utjecaj na ljude i mi nudimo ovo rješenje da moramo reagirati u skladu zakona i najvažnije da učimo salavate na poslanike sallallahu alejhi ve sellema i dovimo. I ja sam to poticao u mnogim ranijim hudbama uprkos oštrim izjavama neahmedi učenjaka o nama. Radimo svoj posao u odbrani islama u svjetlu istinski učenja islama. Nastavit ćemo raditi, inša Allah. Ubistvo jedne ili dvije ili 4 osobe samo gase privremeni žar, ali to nije trajno rješenje. Ako muslimanski ummet želi trajno rješenje, onda se cijeli muslimanski svijet mora okupiti. Čak i sad, kao predsjednik Turske je odgovorio predsjedniku Francuske ili još 1 ili 2 zemlje koje su reagirale, ali to neće imati toliko efekta kao reakcija svih muslimana. Rečeno je, zbog reakcija Turske i druge, predsjednik Francuske ublažio njegovu izjavu da nisam mislio na to, ali u isto vrijeme podržavao svoj postupak, da je ono što radimo ispravno. Ali ako je 55 muslimanskih zemalja govorilo jednim jezikom, onda predsjednik Francuske ne bi ovako postupio. Bio bi primoran da se izvine.
Međutim, sve što sam ovdje želio ukratko reći bilo je da se molimo da se muslimanske zemlje barem ujedini i podignu glas pred drugima, a zatim da vidimo koliki utjecaja to ima. Mi radimo svoj posao i nastavit ćemo ga raditi ako Bog da. Ovo je zadatak sljedbenika imama Mahdija iz ummeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da šire lijepa učenja islama u svijetu. Pokažite svijetu prije lijepo lice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nećemo mirno sjesti dok cijeli svijet ne stavimo pod zastavu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Recite svijetu da vaš opstanak ovisi o prepoznavanju jedinog Boga i okončanju ugnjetavanja. Prije nekog vremena ponovo sam napisao pismo nekim šefovima države, a prije nekoliko mjeseci tokom korone pisao sam i predsjedniku Francuske, a u njemu riječima obećanog Mesija Islama sam ga upozorio na kazne i nesreće koje dolaze od uzvišenog Allaha zbog ugnjetavanja, pa na to trebate obratiti pažnju. Okončajte ugnjetavanje i uspostavite pravdu i dajete izjavu zasnovanu na istini. Ispunili smo svoju dužnost i to ćemo činiti i dalje. Sada je nečija želja, da li on to razumije ili ne, ali mi u svojim molitvama ne smijemo zaboraviti muslimanski ummet. Neka im Allah pomogne da prepoznaju iskrenog sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I općenito svijet treba da razmisli da ako se okrenu od Boga, onda takve stvari će uzrokovati njihovo uništenje. A mi općenito moramo pokušati da svijet vjeruje u Božju jedinstvu i da budu pod zastavom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A zapravo ovo je cilj Tahrika Jadida. Neka nam uzvišeni Allah pruži njegovu podršku i treba dobiti za općenito stanje svijeta. Oni se brzo kreću u ovom smjeru da se im zadesi svjetski rat nakon spasa od pandemije. Neka uzvišeni Allah podari mudrost i razumijevanje svijetu i da budu među onima koji prepoznaju jedinog Boga i ispune svoju obavezu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.